Hello guys, welcome back to my channel. Bili na kayo, mura lang ito. Is the apat 5.20 sa inyo lang. Bilihin nyo na lang, mura lang. 20 lang isa din ito. Lahat mura. 50 lahat. Para lang po to sa Pilipinas. Yung mga punos ng Pilipinas, sumali na po. Mura lang po. 50. Oh, para play money. For educational projects. Mura lang po ito. Bilihin nyo po. Mura lang. High quality. Print lang po. Dahil punta na po kayo. Free. Bili ko po to. Ay, gawa ko po to. Bili na po. Mura lang. Plus goma 60. Bumili na kayo. Free. Mura lang. Mura lang. Bumili na. Mura lang. May 20, 50, 100, 200, 500. Bili na.